November 1927, that is 2 years before the schedule. ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟ ଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1919, ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟାରୀ କମିଶନ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେବ ଯେଉଁଠିକି ଇନକ୍ୱାରି କରିବ ମାନେ କ'ଣ 1919ରେ କ'ଣ କାମ ହେଲା। ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ସମ୍ବିଧାନ ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ନା, ତ ସେଠି ଏଇ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ, ତ ସେଇ କମିଶନ ହେଉଛି ମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 1929ରେ ତୁମର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟାରୀ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତା ବିଫୋର୍ 2 years ପୂର୍ବରୁ 1927ରେ the British government announced the appointment of 7-member statutory commission, ଯେଉଁଥିରେ କି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ସାର୍ ଜନ୍ ଅଣ୍ଡର ଇଟ୍ସ ନ୍ୟୁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍। ତ ଏଇଥିରେ କ'ଣ ହେଲା ସମସ୍ତେ ବ୍ରିଟିଶର ହିଁ ରହିଲେ, କୌଣସି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେମ୍ବର ହିଁ ତା ଦେହରେ ନଥିଲେ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ଅଲ୍ ଦ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଦ କମିଶନ୍ ୱେର୍ ବ୍ରିଟିଶର, ସୋ ଅଲ୍ ପାର୍ଟିଜ୍ ବୟକଟେଡ୍ ଦ କମିଶନ୍। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପାର୍ଟି କ'ଣ ବୟକଟ୍ କରିଦେଲେ। ତ ସେମାନେ କମିଶନ୍ ବାରମ୍ବାର ସବୁ ପାର୍ଟି ପାଖକୁ ଯାଇକି କଥା ହେଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପାର୍ଟି କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲେନି। ତେଣୁ 1930ରେ ଫାଇନାଲି ସେମାନେ କମିଶନ୍ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ସେ କ'ଣ ରେକମେଣ୍ଡ ହେଲା ଯେ ଡାଏରିକି ଆବଲେସନ୍, ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲରେ ଡାଏରିକି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ସେଟା କରାଗଲା। ଦେନ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଅଫ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେବ। ଦେନ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଏସନ୍ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନାଲ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରାହେବ। To consider the proposal of the commission, the British government convened 3 round table conference ସେଇଟା କରାହେଲା। ତ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ସ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଥିଲେ। ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଡିସ୍କସନ୍ and submitted for the consideration of a joint select committee of British Parliament. The recommendation of this committee were incorporated with certain changes in the next Government of India Act of 1935. Then तुम्हारा communal award ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଲା, in August 1932 ରାମସେ ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ, ତ ଯିଏକି ତୁମର ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ଆନାଉନ୍ସଡ୍ ଏ ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ମାଇନରିଟିଜ୍। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଆଣିଲେ କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର କମ୍ୟୁନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ କୁହାହେଲା। ଦ ଆୱାର୍ଡ଼ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ୍ ଦ ସେପାରେଟିଭ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ବଟ୍ ଅଲ୍ସୋ ମୁସଲିମ୍, ଶିଖ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍, ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁରୋପିଆନ୍, ବଟ୍ ଅଲ୍ସୋ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ into the depressed classes which is your scheduled caste। ତ ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ତ କମ୍ୟୁନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ରହୁଛି ତୁମର 1909ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ମୁସଲିମ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପୁଣି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାହେଇକି ଶିଖ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍, ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଆଉ ୟୁରୋପିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ଏବେ କମ୍ୟୁନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଆଣିଲେ ମାଇନରିଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ଆହୁରି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଡିପ୍ରେସ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ବି କରାଗଲା। ତ ସେଥିଲାଗି ଗାନ୍ଧିଜୀ ୱାଜ୍ distressed over this extension। ତ the principle of communal representation to the depressed classes undertook a fast and unto the death in the Erabada jail, Pune, to get the award modified। ତ ଏ ଆୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଆସିଲା ତାକୁ ମଡ଼ିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏରାବଡ଼ା ଜେଲ୍ଠି ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ପାଇଁ ଅନଶନ କଲେ। ତ ଏଠି କ'ଣ କରାହେଲା, ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ
there was an agreement between the Congress and the Dr. B.R. Ambedkar and your leader of the depressed class. The agreement जोड़ा कुहाला कि पुन्ना पैक्ट कुहाला the agreement known as your Pune Pact and returned the Hindu joint electorate and gave reserve seat to the depressed class. So इतरे depressed class मानों को especially reserve माने seat दियाला. The British government accepted the Pune Pact and modified the communal law को modify कले in the respect of the to the depressed classes which is your scheduled castes. This means the provisions of separate electorate for the depressed classes were dropped from the scheme of representation contained in the provision of Pune Pact incorporated in the next Government of India Act of 1935 जोटा कि तुम्हारा composition of central and provincial legislature under the 1935 Act was based on the modified communal law ताको कहला. Now the Government of India Act of 1935 जोटी तुम्हारा the act marked as the second milestone towards your responsible government ताको कहला in India. It was very lengthy and detailed document have the first feature it provided for the establishment of all India Federation consisting of provinces and princely states as units. The act divided the power in between the center and units in terms of three lists. तीनटा लिस्ट रे भाग कराला. गोटे ହେଲା तुमर फेडरल लिस्ट फॉर सेंटर जोतरे तुमर 59 आइटम रहला. प्रोविंशियल लिस्ट फॉर प्रोविंसेस जोतरे तुमर 54 आइटम रहला. एंड तुमर कनकरेंट लिस्ट फॉर बोथ विथ द 36 आइटम माने यूनियन रे कोन को टॉपिक लॉ बनाब आउ प्रोविंसेस रे को टॉपिक ऊपर लॉ बनाब आउ तुमर कनकरेंट लिस्ट माने बोथ यूनियन आउ स्टेट सेतरी लॉ बने पारबे. एंड द रेजिडुअरी पावर वर गिवन टू द वाइसरॉय गवर्नर जनरल. हाउएवर फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग as the princely state did not join it. जेतु तुम्हारा कौन फेडरेशन केवे आसलानी. फेडरेशन माने कौन सेंट्रल लेवल रे फेडरेशन आसलानी. तो it abolished hierarchy in the provinces. पूर्व रे हमें देखिथिले कोठी तुम्हारा रहितला 1919 हमर जो एक्ट रहितला सेथिरे तुम्हारा डायरकी इंट्रोड्यूस करा हैतला किंतु एटा अनसक्सेसफुल रहितला. तो एबे से जो डायरकी माने कोन प्रोविंस रे थिला तो से डायरकी को अबलाइज करा गला और प्रोविंशियल मन को ऑटोनॉमी दिया गला. सो से माने तांको एरिया रे निजो माने ऑटोनॉमस यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कर पारबे तांको निजो एरिया बेसिस रे. मोरओवर द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस दैट इज गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट with the advice of ministers responsible to the provincial legislature. This came into effect in 1937 into discontinued to 1939. It provided the adoption of diarchy at the center. किंतु सेंटर रे तुम्हारा डायरकी होची इंट्रोड्यूस कराला. डायरकी बनते जानते हो डबल रूल
Consequently, the federal subjects were divided. तुम्हारा रिजर्व सब्जेक्ट ଆଉ ट्रांसफर सब्जेक्ट ଦି ଭାଗରେ ଭାଗ जो କରାଯାଇଥିଲା. Then introduced the bicameralism in 6 out of 11 provinces. Bicameralism माने जो अपर हाउस लोअर हाउस जो कहला bicameralism टा तो 6 province out of 11 provinces रो 6 provinces रे तुम्हारा bicameralism introduce कराला. Thus the legislature of Bengal, Bombay, Madras, Bihar, Assam and the United Provinces were made bicameral, consisting of legislative council जोड़ा तुम्हारा upper house and the legislative assembly your lower house. However, many restrictions were placed on them. तापरे तुम्हारा लास्टली डिप्रेस्ड क्लास ପାଇଁ रिजर्व सीट रखाइला. ଏବେ कहला जे तुम्हारा it reserved a certain number of general seats for the depressed classes and it also extended the special representation to the women and labor workers. Abolished the Council of India established by the Government of India Act of 1858. आ तुम्हारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो 1861 ହେଇଥିଲା सेटा भी अबलाइज कराला. सेटा भी होला. It extended the franchise जो वोट करियार जो थिला सेटा 14% को इनक्रीज करागला. तो लास्टली फ्रांचाइज रे प्रॉपर्टी टैक्स बेसिस या क्वालिफिकेशन बेसिस रे तुमरा वोट दिया होतिला किंतु एबे वोटिंग राइट्स दियाला तुमरा 14% होची टोटल पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट्स. इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री. तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश कराला जो कि तुम्हारा कंट्री रो करेंसी क्रेडिट ऊपर देखिबो. देन तुम्हारा फेडरल पब्लिक सर्विस, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन एटा भी तेरेला. जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन माने दुईटी स्टेट रा चाइले होची एका बेले पब्लिक सर्विस कमीशन बाहर कर परबे. Then Federal Court 1937 एस्टाब्लिश ହେଲା. सेपरेट बर्मा जोटा के म्यांमार सेटा ହେଲା इंडिया ठारू. तापरे 2 प्रोविंसेस क्रिएट ହେଲା जे ହେଲା तमरा ओडिशा और सिंध और सेफगार्ड दिया ହେଲା तमरा माइनॉरिटी माननकु और फेडरल रेलवे अथॉरिटी सेमानको माने एडमिनिस्ट्रेशन ପାଇଁ सेटा ଗୋଟେ एस्टाब्लिशमेंट ହେଲା. द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया तुम्हारा देशर ऑडिट माने कौन होची से अपॉइंटमेंट कराला. and the federation and the provinces